गोटे यूनिक डिजाइन सबटा देखो ताजमहल डिजाइन रे ना आंचलटा तो बहुत गॉर्जियस लागुची देखो पाटा माने आसी ना ई कलर रो देखो कितने बढ़िया लागुची ब्लाउज पीस रे भी एटा डिजाइन अछि तले एटा बॉर्डर रे वाओ ई कलेक्शन देखो कितने सुंदर लागुची पूरा डिजाइनर कलेक्शन में लागुची देखो एटा ब्लाउज पीस भी वर्क अछि कम कम रेट ना डबल बॉर्डर माने अछि देखु तम खाली अछि एटा भी केते त माने पूरा प्रिंट करा हिते मते लावा ब्लाउज पीस वर्क अछि देखो थान साड़ी रे ब्लाउज पीस वर्क आसी लाइनिंग एंता होछि जे एटा पूरा कैमरा कैप्चर करना परबा डिजाइन देखो यूनिक कलर रो एटा पूरा फुल टिशू ना एटा ओरिजिनल है एंता लागुची ओरिजिनल है ओरिजिनल हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जेछु जय मां लक्ष्मी हैंडलूम के इटा होछि लक्ष्मी नानी घर घर देखोन इनु केते सारा कलेक्शन अछि आइ तले भी देखोन केते सारा कलेक्शन इटा थुआ हेछि नमस्कार मन्ना लक्ष्मी मेहर गांरा मंडा पोस्टापड़ा हमर जन शॉप रो एड्रेस हला कि हमर इटा घर रे एका अछि हमर जन कुष्टापड़ाटा जनपाटटा लागि जे कुमारपड़ा रे जनो कि कुमारपड़ा हमर रेमंडा रो कुमारपड़ाटा जनो गणेश पूजा हेसी सेनु जस्ट 10 मीटर भीतर से घर अछि आओ बेसी त माने कन्फ्यूजन ने हवा लागि हमें हेते लगे मोबाइल नंबर भी शेयर करछो से जे भी आसु जन विजिट करवा ले घर के से मोबाइल नंबर रे कॉल करबी कॉल कले हमें तांको रिसीव करि पकाम गणेश मंडप तक पले आसले भी रिसीव करिबे ने गां रो के पहुंच गले भी हमें पहुंच आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा हमें तो आज हमर 1800 रु स्टार्ट करमा 10,500 तक साड़ी देखमा 1800 रु नै करी 10,500 तक देखमा ने पाटो भी देखमा केतेडा हां सब यूनिक यूनिक जेंटा कलर आसी छे डिजाइन छै छोट त माने 3,3200 रो भी डबल बॉर्डर साड़ी देखमा 3,3200 रो वाओ देखुन 3,3200 रो वाला साड़ी आसी जाउ छे तो चालून देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा एटा देखुन एटा ओटे आसी गला एटा ओटे सिंगल बॉर्डर ना एटा सिंगल रे एटा से 1800 रो साड़ी इतर डिमांड बहुत रहसी इतटा देखुन इतर डिमांड ता बहुत अछि एटा मेरून कलर रे अछि एटा केते पड़ो छे एटा 1800 रे 1800 टंका एटा गुडे हां एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छे देखुन डबल कलर एटा सुमति कलर ना एटा सुमति कलर रे आ एटा मेरून कलर इधर ब्लू कलर भी अवेलेबल है ब्लू कलर भी अवेलेबल अछि एटा देखो निरा उडा आसेला ऑरेंज ब्लू रे हां एटा मोठा टाइप रो कलर ना एटा से हमर जन पाटो रे जिना पाटो टाइप रो डिजाइन ता अछि सेम हेंता डिजाइन अछि ना देखो मुई जूम करी देखि दउ हे डिजाइन रे एटा साड़ीटा अछि एटा केते पड़ो छे एटा मात्र 2300 रे आसी 2300 टंका रे देखो एटा डबल डबल सब मिली जिबा एटा हां डबल डबल आसी सब डबल डबल मिली जिबा ना एटा देखो एटा होछि ओटे ब्लू कलर रेड एटा रेड कलर रो बॉडी 2300 टंका रे ना देखो ने टेराकोटा डिजाइन अछि एटा भी तो बहुत सुंदर लागु छे देखो बढ़िया बढ़िया साड़ी माने आज आसी छे वीडियो के बिना स्किप करी फर्स्ट टू लास्ट तक देखो एटा होछि आंचलटा एटा हाफ हाफ रे अछि एटा भी 2300 पड़बा हाफ डिजाइन हाफ कलर ने एटा भी 2300 रे आसबा एटा भी 2300 देखो एटा उडे आसी गेला एटा होछि आंचलटा ब्लैक कलर रे हां एटा मेहंदी रे रेड कलर अछि एटा 2400 पड़बा एटा 2400 टंका इते ब्लाउज पीस आउछ बे एनो ब्लाउज पीस ना आसी इतरे ना आसी हां ब्लाउज पीस ता जन अवेलेबल आबा 3200 अबव जनटा आसबा साड़ी माने हेतरे आसी एटा होछि आंचल आ एटा होछि फुल बॉडी टा देखो एटा 2400 रे आसबा 2400 टंका रे देखो कलर ऑप्शन एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे देखो निता डबल कलर आसी जाउछे 2400 सब डबल डबल पीस माने अवेलेबल एटा सब डबल डबल पीस एटा 2400 एटा भी 2400 टंका रे देखो केते सारा कलेक्शन अछि खाली देखु तो ना जे एटा भी 2400 रे देखो एटा भी 2400 हाफ हाफ कलर रे अछि देखो एटा गुटे भी तो बहुत बढ़िया लागु छे देखो एटा मैसा रे ऐसा लेके अपन माने जहले नै पारबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि थरे तांगर घर के विजिट करू हां घर के विजिट करले जानि पारबे जे क्वालिटी काना रहउ छे मोबाइल रे तो हंदे सब जिन सामान देखबा जाना नै पड़े ना सब साड़ी भी तो देखे ना पारो आ जेते कलेक्शन अछि सब हमें एटा सैंपल देख हिसाबे गुटे जुड़े देखि देमा एटा भी 2400 रे ए 2400 टंका हां एटा भी 2400 रे एटा भी 2400 एटा होछि आंचलटा देखो आ एटा होछि फुल बॉडीटा देखि दो एटा भी तो बहुत सुंदर कलेक्शन रे अछि पूरा फाइन काम हिचे देखो एटा उटे आसीला देखो ऑरेंज कलर रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन एटा होछि देखो आंचलटा ता एटा मात्र 2500 रे 2500 देखो रेट केते कम कम रेट रे मिली जाउ छी जे 2500 टंका रीटा आसी जाउ छे एटा भी 2500 देखो एटा सिंगल बॉर्डर है ना सब सिंगल हां एटा सिंगल बॉर्डर रे आसी एटा भी 2500 टंका रे आसी जाउ छे देखो एटा ओडी यूनिक डिजाइन रे अछि फुल डिजाइन रे अछि एटा गोटे पिंक कलर रे अछि पिंक कलर रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन एटा होछि आंचल डाटा
आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा एटा होचे फुल बॉडीटा एटा 2500 रे मात्र 2500 टंका रे केते यूनिक डिजाइन माने अछि देखोन एटा उडे देखोन लाइट रे 2500 टंका रे एटा होचे आंचल डाटा आ एटा होचे फुल बॉडीटा हाफ कलर हाफ डिजाइन ने हाफ हाफ रे अछि देखोन एटा उडे आसी गेला देखोन एटा होचे आंचलटा कॉफी कलर आ फुल बॉडीटा टिके देखमा देखोन एटा उडे केना लाइनिंग अछि एटा केते पडुचे 2400 रे आसी 2400 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा उडे देखोन रामा ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन ना रेड और बॉर्डरटा ब्लू अछि ब्लू आ आंचल भी ब्लू कलर रे अछि देखोन मात्र 2600 रे मिली 2600 टंका रे देखोन 2600 टंका रे ई डिजाइनटा आसी जाउची कलेक्शनटा इरा उटे एटा भी रामा ग्रीन रे मेरून कलर देखोन एटा होची आंचल आ एटा होची फुल बॉडीटा एटा पूरा बड़ साड़ी मेदाल कलर कॉम्बिनेशन अछि देखोन इरे केते पडुचे कि एटा भी 2600 रे एटा भी 2600 टंका रे देखोन इरा उटे आसी गेला सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि ने एटा सॉफ्टवेयर डिजाइन फुल बॉडी रे अछि एटा अछि आंचलटा देखोन आंचल भी तो बहुत बढ़िया लागुचे फुल बॉडीटा देखोन जहा कि लाइट कलर पसंद बहुत बढ़िया कलेक्शन डेटा अछि देखोन 2600 रे मिली 2600 टंका रे ए बॉर्डर लगी डबल बॉर्डर साड़ी मेदाल लागु एटा चौड़ा बॉर्डर टाइप अछि ना चौड़ा बॉर्डर टाइप रो अछि इरा उटे देखोन इरा उटे आसी गेला इटा होचे ग्रीन कलर रो आंचलटा आ इटा होचे फुल बॉडीटा इटा भी सॉफ्टवेयर डिजाइन रो अछि ना हां एटा 2700 पड़बा एटा 2700 देखोन मात्र 2700 टंका रे केते बढ़िया कलेक्शन दे अछि देखो कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि एतार वीडियो देखुन से ऑर्डर करो मोबाइल रे देखले जनता लाबा खाली आखिरे देखले आ सुंदर लागु छै साड़ी इटा देखो इटा उडा आसी होला इटा उडे नवा डिजाइन दे देखोन इटा होचे आंचल आ इटा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पडुचे 2700 पड़बा 2700 टंका रे आसी जाउची डिजाइन माने देखुन कलेक्शन देखुन केते बढ़िया कलेक्शन थरे तांगर घर के विजिट करूं आपण हमको बहुत सारा कलेक्शन देखवार के मिलबा इटा होचे आंचलटा देखुन आ इटा होचे फुल बॉडीटा आंचलटा स्वस्तिक रे अछि आ इटा देखुन फुल पडिचे आ लाइनिंग अछि इरे केते पडुचे के इटा मात्र 2800 रे मिली 2800 टंका देखुन 2800 टंका रे इटा आसी जाउचे इटा उटे आसी गेला इटा भी चौड़ा बॉर्डर टाइप दिसছে ना पूरा सेम इटा होचे आंचल डाटा एटा ब्लू रे रेड कॉम्बिनेशन रे अछि ब्लू रे रेड रो कॉम्बिनेशन देखोन इटा केते पडुचे इटा 2800 पड़बा 2800 टंका रे देखोन बहुत बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाई छे इटा होचे देखोन इटा उडे आसी गेला इटा भी लाइनिंग पडिचे बॉडी रे देखोन ए डिजाइन रे बहुत बढ़िया लागुचे एटा मेहंदी रे कॉफी कलर ना हां मेहंदी रे कॉफी अछि आंचल भी तो बहुत बढ़िया लागुचे देखोन यूनिक डिजाइन रे अछि आ इटा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पडुचे एटा 2700 पड़बा मात्र 2700 देखुन मात्र 2700 टंका रीटा आसी जाउचे इरा उडे आसीला परभा डिजाइन टेरा कोटा रे हां एटा आंचल भी गोटे बड़ साड़ी रो मेदाल अछि आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन परभा डिजाइन टेरा कोटा देइचे इटा पर्पल कलर रे अछि ना पर्पल रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन एटा 2700 पड़बा एटा 2700 इरा उडे भी आसी गेला हे कलर हे डिजाइन सेम हां एतार कलर ऑप्शन आंचलटा खाली अलगा अछि हां आइटा होचे फुल बॉडीटा देखुन 2700 रे मिली जबा 2700 टंका रे एटा पूजा पाठ लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन दे अछि देखुन हाफ राउंड टेराकोटा अछि इटा से जन देखेतला ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन रे तारी एटा रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन रेड ग्रीन रे अछि ने ब्लू रेड रे देखेतला एटा रेड ग्रीन रे अछि देखुन एटा 2800 पड़ 2800 टंका रे देखुन एटा मझी रे 3D पैटर्न अछि साड़ी संबलपुरी साड़ी रो गोटे मेन हला कि एता देखले जते सुंदर लागबा पिनले आ बहुत सुंदर लागसी इरे देखुन इटा होचे तार बॉडी डिजाइन हां एटा पर्पल रे लाइट कलर रो इरे केते पडुचे एटा मात्र 2700 रे आसी मात्र 2700 टंका रे आसी जाउचे एटा उठे आसी गेला कॉफी कलर रे कॉफी रे एटा मोठा कलर टाइप अछि मोठा कलर रो आंचल अछि मोठा कलर रो आंचल अछि देखुन इटा होचे आंचलटा मोठा कलर रे अछि इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन डिजाइन देखुन केते बढ़िया लागुची जे इरे केते पडुचे एटा 2700 रे आसी 2700 टंका इटा से मिलन सॉफ्टवेयर टाइप डिजाइन अछि ना मिलन सॉफ्टवेयर टाइप रो डिजाइन अछि बाकी रेड होचे 2700 टंका देखुन इरे उठे आसी गेला रामा ग्रीन रो कलेक्शन रे इटा होचे आंचलटा आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन इरे केते पडुचे साड़ी 2700 रे आसी 2700 टंका रे केते बढ़िया कलेक्शन अछि देखुन कम रेट हेले बिलो पूरा यूनिक डिजाइन अछि इरे उठे बहुत बढ़िया आंचल केंदा यूनिक अछि माने सफ्टा भीतर काम भी तो होइछे पूरा सफा काम इरा होचे मात्र 2800 रे साड़ी मिली जबा 2800 टंका रे हाफ कलर हाफ डिजाइन अछि देखुन इटा बहुत बढ़िया लागै साड़ी माने भी बहुत फाइन काम सुतारे तैयार हिजे तो से सेम से गोटे देखाइतला 2800 टंका रे आ इनु ऑनलाइन ऑर्डर कले डिलीवरी चार्ज टा केते रहउचे डिलीवरी चार्ज हमर स्पीड पोस्ट कले 70 टंका लागछ 70 टंका लागुचे ना इरा उटे आसी गेला देखुन लाइट कलर रे
लाइट ब्लू रे डीप ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि इटा होचे आंचल ता देखुन डीप ब्लू रे अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा टेराकोटा संगे बटरफ्लाई भी अछि देखुन इटा भी से चौड़ा बड़ा टाइप अछि पूरा इटा भी 2800 हां मात्र 2800 कितने कम रेट रे केनता बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि जे इटा उडे देखुन इटा उडे आसी गला कॉफी कलर रे अछि रामा ग्रीन कॉम्बिनेशन रे देखो रामा ग्रीन रे इटा लाइट कलर रे रामा ग्रीन अछि इटा मयूर पुछ डिजाइन टाइप अछि देखो इटा केते पडुचे इटा 2800 पड़बा 2800 टंका रे आसी जाउचे इटा उडे आसी गला देखो रामा ग्रीन रे ब्लू कलर इटा भी चौड़ा बड़ा रे अछि इटा होचे फुल बॉडी टा देखो डिजाइन माने 2900 पड़बा 2900 टंका रे कम रेट रो साड़ी माने देखो खाली केते रामा ग्रीन रे कॉम्बिनेशन अछि एटा देखिथिलु गाय इटा उडे देखिथिला ना ना इटा डिजाइन अलगा अछि इटा होचे आंचल डाटा देखो आ इटा होचे फुल बॉडी टा इटा देखो हार्ट डिजाइन इटा भी 2900 रे 2900 टंका रे अछि देखो बहुत बढ़िया लागुची साड़ी टा भी कम रेट रो साड़ी माने देखो केते अफोर्डेबल प्राइस रे मिली जाउची जे इटा होचे देखो आंचलटा ब्लू कलर रे आ इटा होचे फुल बॉडी टा रामा ग्रीन रे 3D पैटर्न अछि ना इटा केते पडुचे 2900 रे आसी जेबा 2900 टंका रे बॉर्डर वाला इटा बॉर्डर वाला ना इटा स्वस्तिक डिजाइन रो आंचल अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा देखो डिजाइन माने देखुन खाली इटा केते पडुचे 2900 टंका रे आसी जाउचे बॉर्डर वाला इटा उटे देखुन बॉर्डर वाला आसी गला इटा होचे आंचल डाटा एतर बॉर्डर रे भी से आठ बढ़िया फुलटा अछि एटा देखो एटा केते सुंदर लागुछि जे पूरा लाइन अछि बहुत फिनिशिंग शार्प काम अछि नो बहुत काम बढ़िया काम हे एटा मात्र 3000 रे मिली जेबा 3000 टंका रे देखो 3000 टंका रे आसे इति ब्लाउज पीस आउछे ना इनो ब्लाउज पीस इतरे ना आसबा ना जेनथि आसबा कहि दमा हां जेनो आसबा कहि दमा आंचल देखुन केते आंचल देखो सुंदर अछि केते फिनिशिंग अछि इटा पूरा कम रेट रो हेले बहुत बढ़िया आंचल टे अछि देखो आ इटा होचे फुल बॉडी टा लाइट कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि इटा केते पडुचे एटा 3000 रे मिली 3000 टंका रे आसी जाउची इटा भी डबल पीस मिली जिबा ना हां इटा माने डबल पीस सब डबल मिली जिबा आदे डबल बॉर्डर इटा देखमा डबल बॉर्डर कम रेट रे डबल बॉर्डर कम रेट रे डबल बॉर्डर पले आसला देखुन इटा होचे आंचल डाटा आ इटा होचे फुल बॉडी टा देखुन इटा टेराकोटा होचे डबल बॉर्डर अछि देखुन टेराकोटा हार्ट वाला इटा डिजाइन अछि इटा केते पडुचे एटा पड़बा 2700 मात्र देखो रेट सुनले विश्वास भी ना लगबार एते कम रेट रे मिली जाउची जे इरा उडे देखो इरा उडे आसी गला इरा उडे भी बहुत बढ़िया लागुची चौड़ा बड़ टाइप अछि एटा 3D पैटर्न अछि इटा केते पडुचे मात्र 2700 रे आसी 2700 टंका देखो 2700 टंका रे इटा आसी जाउचे फी कलर रे इटा मेरून कलर कॉम्बिनेशन ना कॉफी रे मिलन सपटा टाइप रही छी आंचल देखुन केनता बढ़िया अछि आंचल डिजाइन टा भी बहुत बढ़िया लागुची आइटा होउची फुल बॉडी टा देखो एतार बॉर्डर भी छोट डबल बॉर्डर टाइप रे अछि ने छोट बॉर्डर जोड़े अछि बाकी डबल बॉर्डर अछि देखो एटा डबल मयूर रे अछि चक्र अछि देखो एटा डबल मयूर अछि एटा मिलन सबटा काम हे जे ना एटा केते पडुची के एटा 3000 आसबा 3000 टंका रे एटा आसी जाउची इरा उटे देखो इरा उटे आसी गला इरा गुटे भी सबटा डिजाइन रे अछि हां सब आंचल टा देखो कदम डिजाइन रे अछि एटा ब्लू कलर रे ना ब्लू कलर आइटा होछि फुल बॉडी टा देखो ब्लू रे ऑरेंज एटा होछि 2800 टंका रे कलर ऑप्शन देखो ए कलर ऑप्शन रे भी आसी जाउछि जेनटा जहा की भल लागबा से नै पारबा एटा 2800 सब एटा रामा ग्रीन रे ब्लू भी रामा ग्रीन रे ब्लू केते सारा कलर ऑप्शन अछि देखो जेनटा आपन मांगु भल लागुछि नै पारबे एटा उटे देखो डबल बॉर्डर रे आसी गला डबल बॉर्डर रे बहुत बढ़िया साड़ी एटा ग्रीन कलर रे अछि ने रेड भी बहुत कम रेट रे अछि केते टंका पड़छि एटा ई साड़ी मात्र 2400 रे 2400 टंका रे डबल बॉर्डर देखो रेट देखो 2400 टंका रे डबल बॉर्डर पूरा एटा अफोर्डेबल प्राइस रे मिली जाउछि समस्त नै पारबे एटा एटा होछि सफ्टा डिजाइन रे अछि ना सफ्टा डिजाइन अछि देखो एटा उटे देखो एटा उटे आसी गला उजाला कलर टाइप रे अछि ना एटा उटे भी तो पिनला पुरे अलगा लुक आसबा देखो एटा भी डबल बॉर्डर डबल हरिण रे अछि पूरा से बॉर्ड साड़ी मिदल काम हिचे देखो फाइन पूरा काम हिचे एटा केते पडुछ के 2900 रे आसबा 2900 टंका रे एटा आसी जाउछि सब तो कम रेट रे मिली जाउछि डबल बॉर्डर भी नो हां एटा देखो एते कम रेट रे काहे ना देखितबे देखो केते कम रेट रे डबल बॉर्डर मिलुछि ना होछि आंचलटा एटा होछि फुल बॉडीटा इरे केते पडुछ एटा 2800 रे मिली एटा 2800 देखो 2800 टंका रे केते कम रेट रे ना डबल बॉर्डर माने अछि देखु तन खाली अछि एटा देखो इरा उटे आसी एटा बहुत फाइन सोतारे काम हिछि इरा होछि आंचलटा रेड से ग्रीन काम हिछि ग्रीन आंचल अछि आ एटा अछि फुल बॉडीटा देखो रेड कलर ग्रीन कलर रे अछि इटा केते पडुछ एटा 3000 टंका रे देखो 3000 टंका रे दुही बॉर्डर मझी एटा हाथी भी अछि आ एटा फुल डिजाइन अछि देखो बॉडी रे इरा उटे आसी गला देखो लाइट कलर रे डबल बॉर्डर डीप रोटा तो बहुत देखि देला देखो इरा उटे लाइट कलर पले आसला
এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2700 রে আছে 2700 টঙ্কার এটা আসি যাଉଛି দেখুন লাইট কলর রে না লাইট কলর রে লাইট কলর রে এটা উঠে দেখুন এটা বি রেড আর লাইট কলর কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল ভি তো পুরা সে বড় শাড়ি মিতাল আছে আর ফুল বডি ডিজাইনটা বলে দেখুন পুরা সে বড় শাড়ি মিতাল ডিজাইন আছে 3D প্যাটার্ন আছে এটা কেতে পড়ুছে কি এটা 3100 রে আছে 3100 টঙ্কা দেখুন 3100 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି এটা উঠে দেখুন এটা সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে সিঙ্গেল বর্ডার এই টাইপ ডিজাইন আছে না हां सेम डिजाइन আঁচলটা খালি অলগা আছে আঁচল অলগা আছে এটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগবা কলর টিকে অলগা আছে কলর টিকে ডিপ আছে বাকি এটা 3000 টাকা পড়বা এটা 3000 টঙ্কা সেটা টিকে ডবল বর্ডার ଥିଲା এটা সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে না চৌড়া বর্ডার রে আছে দেখুন এবে প্লেন ধড়ি যেনটা থান শাড়ি রে মানে পেপার বর্ডার রে পেপার বর্ডার এটা দেখুন এটা উঠে আসি গেলা ব্লু কালার এটা ব্লু রেড র কম্বিনেশন রে আছে টেরাকোটা রে দেখুন টেরাকোটা রে আঁচল বি পুরা ম্যাচিং রে আছে পুরা সেম আঁচল বি আছে দেখুন এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা এই শাড়িটা বলে বহুত চালছি না টেরাকোটা রে বহুত ডিমান্ড রয়েছে এটা আসুন স্যার সরি যাইছি এটা কেতে পড়ুছে এটা মাত্র 3300 টাকা 3300 টঙ্কা রে ব্লাউজ পিস বি মিলবা ইতি ব্লাউজ পিস বি আসি যাଉଛି পুরা ফাইন কাম বি তো হইছে দেখুন এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা উঠে বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে থান শাড়ি মানে বি এবে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন দি দউছে না বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন আছে থান শাড়ি র 4500 তক দেখো আমি আজি থান শাড়ি র দেখুন 4500 তক দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা 3500 পড়বে এটা 3500 টঙ্কা এটা মিলন সবটা ডিজাইন আছে না हां এটা মিলন সবটা ডিজাইন টাইপ র আছে গ্রিন কালার রে এটার কালার অপশন বি আসি যাচ্ছে চার পাঁচটা কালার মিলি যাবা এটা পিঙ্ক কালার আছে দেখুন রামা গ্রিন কালার বি আছে ইনর জেন কালারটা ভাল লাগুছে আপন মানে নেই পারবে ইনর কালার অপশন রে বি তো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালার আসি যাচ্ছে দেখুন এটা পিঙ্ক আছে এটা রামা গ্রিন রেড আছে এটা গ্রিন কালার রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পিঙ্ক দুই পিস বি নেই পারবে গোটে পিঙ্ক দেখো গোটে ব্লু রে আছে গোটে মেরুন রে আছে না দেখুন আর গোটে পিঙ্ক কালার আছে রেড পিঙ্ক এটা রেড পিঙ্ক রে আছে না ইতার 5 পিস পলে আউছে যেটা চাইবে আপন মানে নেই পারবে অনলাইন বি অর্ডার করি পারবে এটা ওটে দেখুন অনলাইন যেন মানে অর্ডার করবে সে ডিসপ্লে রে যেন মোবাইল নম্বর শো होचे सेनो फास्ट से माने स्क्रीनशॉट नेबे जेन साडी तांको चॉइस लागुचे आ से नंबर रे स्क्रीनशॉट पठाला परे हमर पाखा जदी अवेलेबल दिबा तांको फास्ट पेमेंट करबार लागबा आ पेमेंट करला परे तो हमें सेताके वेब स्पीड पोस्ट हमें सेताके पठे देसो आ एंता एटा हमर पाखा अछि देखुन ऑर्डर जेंटा आसीचे एटा ऑर्डर माने आसीचे एटा आजि डिलीवर करबा हां आजि एटा काली का पोस्ट ऑफिस रे एटा जिबा এটা সবু দিবা সবু এটা সবু এন্তা প্যাকিং এ করি যাসি এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আইটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখি দাও এটা রাউন্ড টেরাকোটারি আছে না কফি কালার এটা রেড র কম্বিনেশন আছে এটা বি মস্ত লাগুছে দেখুন শাড়িটা মাত্র 3300 রে মিলি 3300 টাকা দেখুন 3300 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି এটা উঠে দেখুন এটা উঠে বহুত বঢ়িয়া কালেকশনটা আসি গলা থান শাড়ির দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে যে এটা বি শাইনিং পুরা শাইনিং রে আছে শাইনিং পুরা আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার রেড কালার রে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া শাইনিং আছে শাড়িটা এটা কেতে পড়ুছে 3000 মিলি 3000 টাকা রে এতে ব্লাউজ পিস আছে हां ब्लाउज पीस আছে থান শাড়ি সবুতরে ব্লাউজ পিস আছে না আও আছে যেটা না আছে সেটা যেটা না আছে কই দমু এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে রামাগ্রিন রে এটা লাইট কালার রে আছে আর ডিপ কালার রে আছে না এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও এটা কেতে টাকা পড়ুছে এটা মাত্র 3400 রে আছে 3400 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা তার বি কালার অপশন রে আসি যাচ্ছে এটা কফি রে আছে এটা গ্রিন রে আছে দেখুন জুড়ে আছে জুড়ে এটা জুড়ে কালার অপশন রে আসি যাচ্ছে না এটা আপন মানে ডবল ডবল বি নেই পারবে এটা উঠে আসি গলা দেখুন এই শাড়িটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে টাকা পড়ুছে এটা পড়বা 3300 টাকা রে এটার কপড়া মানে বহুত ফাইন থিসি এটা গোটে ব্লু কলর এটা বি শাইনিং রে আছে ব্লু রে ব্ল্যাক রে কম্বিনেশন আছে টেরাকোটা প্লাস স্কয়ার ইয়ে রে আছে বক্স ডিজাইন রে আছে না বক্স ডিজাইন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখুন টেরাকোটা বক্স আর এটা জিগজ্যাগ ডিজাইন রে আছে এটা কেতে পড়ুছে কি 3000 টাকা রে আছে 3000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা বহুত ডিমান্ডিং শাড়িটা না এটা বহুত ডিমান্ডিং এটা তো বহুত বঢ়িয়া চালছি এটা ওটা বাকি ইউনিক ডিজাইন রে আছে আপন মানকু জুম করিকে দেখে দেবে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার এটা হরিণ ডিজাইন রে আছে না হরিণ আর গছ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা পুরা সি লাইট মেহেন্দি কালার রে আছে রেড র কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন রে আছে এটা ডবল হরিণ কলস গড়ু ডিজাইন আছে এটা ওটা ডিজাইন আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা পিনলে তো এটার লুক গুটে পুরা অলগা আসবা
इरे केते पडुचे मात्र 4000 अछि जबा 4000 टंका रे ब्लाउज पीस संगे 4000 टंका रे ना देखुन बहुत बढ़िया लागुची इस कलेक्शन टा आपण माने देखुन से वीडियो ऑर्डर करू इटा उडे आसेला सप्ता डिजाइन रे इटा उडे क्लासिक लागबा देखुन इटा होचे तार आंचलटा ई सप्ता लागि ना हां सप्ता लागि ब्लाउज पीस ना आसी इटा होचे फुल बॉडीटा देखि दो इटा पूरा ब्लैक कलर रे अछि आ इटा होचे बॉडीटा देखुन ना लाइट कलर रे अछि राउंड राउंड अछि डॉट डॉट अछि इरे केते पड़बा के एटा 4.5 पड़बा जेंटा 4.5 टका एटा पूरा प्रीमियम लागছে साड़ी इटा तो से फंक्शन मान के बिले पिनले बहुत बढ़िया लागबा ने हां एटा पूरा ऑफिशियल जदे कैंसी फंक्शन रे भी अटेंड करबे पूरा अलगा लोग लागबा हाथे धड़ी वाला देखम एटा धड़ी वाला देखे दमा एटा ब्लाउज पीस रे सिंगल बॉर्डर रे ना हां केनता शाइनिंग होछि देखो बहुत बढ़िया लागुची ई साड़ीटा भी कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी जाई छी देखो इटा होची आंचलटा कदम डिजाइन रे अछि ए तार ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छै ना ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छै तोला बॉर्डर भी अछि जेंटा कि चौड़ा बॉर्डर मितार लागु छै ई बॉर्डर धड़ी भी पूरा यूनिक अछि इटा उडे यूनिक डिजाइन अछि देखो मैं आपन को देखि दउ छै देखो ई दुहीटा से रुद्राक्ष बॉर्डर अछि बाकी छोट छोटीटा मजी अछि ने आ इटा अछि 3D पैटर्न रे फुल बॉडीटा अछि ए केते पडुछ एटा 3600 रे पले आछ 3600 टंका रे आसी जाउ छै एटा गुटे देखो यूनिक इटा उडे यूनिक डिजाइन रे देखो इटा होचे फुल इतार आंचलटा फास्ट देखि रमा आंचल देखो इटा होचे आंचलटा देखो आंचल भी तो पूरा गॉर्जियस अछि देखो पूरा गॉर्जियस अछि आ रेड भी पूरा एंदा लागबा के भाभी नै थिबे कि इटा होचे फुल बॉडीटा ना शाइनिंग होचे देखो पूरा इटा मल्टी कलर रे अछि ना पूरा लाइट कलर और मल्टी कलर रे अछि पूरा ऑफिशियल ऑफिस के भी पिंदी करी गला चलबा इरे केते पड़बा मात्र 3500 ब्लाउज पीस संगे 3500 हां ब्लाउज पीस भी हमें देखि दमा इरा होचे ब्लाउज पीस देखो ब्लाउज पीस भी आसी होचे 3500 टंका रे इटा मिली जिबा आपण मानको बॉडी पट्टा बहुत सुंदर लागसी तार देखो बॉडी पट्टा इटा तले जन बॉर्डर अछि रेड बॉर्डर सेता लागि यूनिक लागु छै ए देखो फुल साड़ीटा बहुत बढ़िया लागु छै इरा उटे आसी गला देखो सेति ब्लाउज पीस नै ना आई थरे ब्लाउज पीस आउछे ना सेथरे ब्लाउज पीस नै थे ना दे से सिंगल बॉर्डर सेटा बिलथिला ना एटा होछि देखुन एटा होछि आंचलटा ता आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा एटा देखुन इथरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे आ फुल बॉडीटा टिके देखमा एटा होछि फुल बॉडीटा सेम पूरा डिजाइन अछि ना पूरा सेम है इरे केते पडुचे 3200 रे आसबा 3200 आ सेटा केते पडुतला बिना ब्लाउज सेटा पडुचे 2800 बिना ब्लाउज पीस रे इरा उटे आसी गला देखो रामाग्रीन रे बटरफ्लाई डिजाइन टेराकोटा अछि टेराकोटा रे इटा फिर ब्लाउज रे ब्लाउज पीस ई टाइप रे गुटे देखितला ना बिना ब्लाउज पीस रे हां बिना ब्लाउज पीस रे देखितला सेटा इटा उटे इटा आसी गला आंचलटा ता देखो इथि ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि इटा आइटा होचे फुल बॉडीटा देखो इरे केते पडुचे एटा भी है 3200 रे आसबा हे 3200 टंका रे देखो हे 3200 टंका रे आसी जाउछे इधर कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे पिंक इधर पिंक कलर जेना छबा पिंक कलर रे आसी जाउछे इटा आइटा होचे रामा ग्रीन रे दुही कलरटा तो बहुत बढ़िया लागुछे आपण माने जेनटा चाहबे नै पारबे आ आजिर कलेक्शन केनदा अछि टिके कमेंट सेक्शन रे जणाबे आ केनु देखुछन भी टिके जणाबे इरा देखुन इरा उटा आसेला 3D पैटर्न रे ना 3D पैटर्न रे इटा अच्छे ऑरेंज संगे कॉफी रो कॉम्बिनेशन केते बड़ा आंचल देछि देखुन केते बड़ा आंचल ब्लाउज अछि एटा इते भी ब्लाउज पीस आसी जाउछे आइटा होचे फुल बॉडीटा ना इरा केते पडुछे कि इटा पड़बा 4000 टका 4000 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा उटा आसी गला देखो इटा उटे बहुत बढ़िया कलर ते देखो इटा से पाटो साड़ी रे एंदा कलर माने थिसी ना आ यहानी बड़ बड़ साड़ी रे बिलो इटा दे दे देखो एटा होचे आंचल डाता एटा ब्लाउज पीस भी आसी होचे ना आ इटा पाटो धड़ी रे भी होचे इटा होचे साड़ी मात्र पड़बा 3800 रे हां 3800 रेट देखो कितने कम रेट रे मिली जाउछे 3800 टंका रे ई साड़ीटा आसी जाउछे एटा से पद्म फूल डिजाइन रो ये साड़ी रो भी गुटे डिमांड बेसी रहै छै एटा होचे आंचलटा ना इटा मेहंदी कलर रे अछि आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन पद्म फूल डिजाइन रे अछि ई डिजाइनटा भी पूरा यूनिक लागुचे इरे केते पडुचे कि एटा 3500 रे आछबा 3500 टंका रे ब्लाउज पीस संगे 3500 हां देखुन ब्लाउज पीस संगे 3500 टंका रे एटा गुटे केनता शाइनिंग होचे देखुन साड़ी इटा गुटे भी तो बहुत बढ़िया शाइनिंग आउछे देखुन इटा होचे देखुन आंचलटा फुल आंचलटा देखि दो कॉफी रे येलो रो काम अछि गोल्डन येलो रे ना आंचलटा भी तो बड़ आंचलटे पूरा देइछे एटा होचे फुल बॉडीटा देखि दो एटा केते पडुचे एटा 4300 टंका रे आसी जाउचे एटा परभा डिजाइन रे अछि ने हां परभा डिजाइन भीतर टेराकोटा एटा गुटे देखुन इटा टेराकोटा रे अछि ना टेराकोटा घर डिजाइन रे इटा होचे आंचलटा ता इथरे ब्लाउज पीस सबुत रे आछि ब्लाउज पीस अछि इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन घर डिजाइन रे अछि टेराकोटा डिजाइन
इरे केते पडुछ एटा 3200 रे आसबा एटा 3200 टंका रे आसी जाउची इरा गुटे मेहंदी संगे कॉफी रे कॉम्बिनेशन आ रेड रो धड़ी मुह अछि के रेड रो हां पाटो बॉर्डर अछि पूरा पाटो आ धड़ी टे देखुन यूनिक अछि डबल बॉर्डर टाइप रो इरा देखुन धड़ी रे देखुन कितने सुंदर लाଗୁଛି एटा होची आंचल डा ना आंचल भी तो पूरा से बॉर्ड साड़ी रो बॉर्ड साड़ी रो एटा होची फुल बॉडी रे देखुन मिलन टाइप रो काम अछि ना एटा गमला डिजाइन अछि हाथी अछि देखुन एटा डबल हरिण रे अछि सिंह अछि ई साड़ी सब किछि पाई परबे इरे केते पडुछ 5300 ब्लाउज पीस आसबा 5300 ब्लाउज पीस संगे 5300 टंका रे इरा उडे देखुन बॉक्स पैटर्न रे अछि ना हां बॉक्स स्क्वायर पैटर्न रे अछि एटा इरा देखुन इरा होछि तार आंचल डा देखिदमा फर्स्ट इटा होछि आंचल डा देखुन आंचल डिजाइन भी बहुत बढ़िया होछि पूरा साफ काम हिछि देखुन आ इटा होछि फुल बॉडी टा पूरा है सेम डिजाइन रे अछि ना इरे केते पडुछ इरा 4.5 पड़बा 4500 टंका रे इटा आसुछि इटा उटे रामा ग्रीन रे ना रामा ग्रीन रे इरा उटे देखुन केनता बढ़िया लागुछि काम हिछि देखुन कितने सुंदर लागुछि देखुन साड़ी टा इरा मयूर डिजाइन रे अछि ना इटा होछि आंचल टा फास्ट देखिदमा देखुन इटा होछि आंचल डा ता इथे भी ब्लाउज पीस आसी जाउछे इटा होचे फुल बॉडी रा केते फिनिशिंग पेंट करि जे के बोलबे कंप्यूटर नु पूरा तो हंदा काम हिजे ने पूरा ड्राइंग कोलम ताली जे देखुन गार भी यार चर ना होइन इटा केते पडुछि के एटा मात्र 4500 4500 टंका रे देखुन मात्र 4500 टंका रे इटा आसी जिबा एटा गुटे पेरे पेरे डिजाइन रे ना पेरे पेरे रे देखुन गुटे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे आसीला 3D पैटर्न रे इटा होछि आंचल डाता तो बहुत बड़ा आंचल देइछे आ इटा होछि फुल बॉडी रा देखुन इटा रामा ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन छै ना ऑरेंज टाइप रे अछि हां ऑरेंज टाइप रे अछि इरे केते पडुछि के एटा 4800 टंका रे आसी जाउछे इरा गुटे देखुन केनता यूनिक लागुछि जी साड़ीटा इटा ब्लाउज पीस ना अछि मिलन लागी ना इटा होछि आंचलटा बड़ बड़ झुंटी काम हिछि आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखि दो पूरा बड़ बड़ माछो रे अछि इटा आ इटा मिलन काम हिछि इरे केते पडुछ 4700 रे आसबा 4700 टंका रे इटा आसी जाउछे इरा उटे आसी गला देखुन मेहंदी कलर रे ना मेहंदी रे रेड रो कॉम्बिनेशन आई तार बॉर्डर टा टिके यूनिक लागुछि देखुन इटा होछि आंचल टा तार इटा भी बहुत बढ़िया काम हिछि देखुन पूरा लागी लागी काम होछि गारा गारा काम अछि आ फुल बॉडी टा टिके देखि दमा इटा होछि फुल बॉडी टा देखुन इरे केते पडुछ एटा पड़बा 5000 टका मत 5000 टका रे आसी जाउछि ब्लाउज पीस संगे मिलन रे ना से बाकी एनु आसुछि डबल बॉर्डर देखि दमा एबे डबल बॉर्डर देखमा देखुन डबल बॉर्डर रो गुडा तो देखि दमा इनु तो बहुत सारा कलेक्शन अछि सब देखबार तो पॉसिबल नै से बाकी जेते होछि देखमा आज वीडियो रे इटा देखुन इटा जोड़ी शंख रे अछि नै हां एटा पूरा शंख पैटर्न शंख पूरा फुल शंख रे अछि देखुन इटा होछि आंचलटा एते शाइनिंग अछि देखुन आइटा होछि फुल बॉडी टा देखि दो इटा पर्पल कलर टाइप रे अछि पर्पल रे अछि हां आइटा केते पडुछि साड़ी एटा 6000 रे आसबा 6000 टंका रे माछो वाला बॉर्डर ना हां माछो वाला बॉर्डर इटा भी 6000 देखुन इटा भी 6000 टंका आपन मानकु जेन साड़ी भल होछि टिक चिना मारी करी WhatsApp नंबर जेन स्क्रीन रे फ्लैक्स होछि पठे दोन फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा इटा भी 6000 भी बहुत अछि बहुत सारा कलेक्शन अछि ई रेट रे ना जदी कहबे बोले भी आ हमें साड़ी रो फोटो माने पठे देबे ना देखुन इटा उडे आसेला ब्लू कलर कॉम्बिनेशन माने देखुन इटा रामा ग्रीन रे अछि शंखर ई टाइप रे अछि ना इटा इतार कलर ऑप्शन इटा अछि हां देखुन इटा बाकी हरिण थिला आ इटा अछि मयूर अछि मिट्टू है बुद्धि मिट्टू इटा 6 बॉर्डर वाला ना तले 4 बॉर्डर ऊपर डबल बॉर्डर अछि देखुन इटा होछि आंचल डाता आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा लाइट स्काई रे अछि ना इटा लाइट स्काई रे अछि इटा होछि सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि देखुन आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखुन केनता काम हिछि मु आपन को जूम करके देखे दउ छै बहुत बढ़िया काम हिछि बहुत बढ़िया कलेक्शन टे भी अछि ये केते पडु छै एटा 7.5 पड़बा 7500 टंका इटा इटा उडे देखुन कलर टा देखुन ई वेराइटी रे 7000 रो भी हमन न अछि इधर देखुन ई वेराइटी रे 7000 रो बिलो मिली जिबा इटा होछि तार आंचल टा देखुन ब्लैक कलर रे ना कॉफी रे अछि देखुन कॉफी रे अछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा कलर टा तो बहुत बढ़िया लागुछि देखुन एटा 7.5 पड़बा इटा 7.5 हां एटा गुटे अछि देखुन एटा 7 रे अछि एटा 7 रे इटा देखुन इटा 7 रे आसु छै एटा 7.5 रे इटा बिलो तो पूरा शाइनिंग कलर टे अछि ने एटा भी शाइनिंग अछि बाकी दुइटा डिफरेंट कलर अछि इटा होछि फुल बॉडी टा देखिनो इटा गुटे भी बहुत बढ़िया लागुछि इटा 7 रे कहले एटा 7000 रे आसी इटा 7000 टंका रे आसी जाउ छै गुटे यूनिक कलर टाइप रो अछि पूरा से पाटो टाइप कलर अछि ना इटा आंचल भी देखुन पूरा पाटो डिजाइन आंचल अछि बिस्कुट कलर टाइप रो अछि एटा देखुन इनर तो पाटो माने अछि ना ई कलर रो इटा होछि फुल बॉडी टा इटा गुटे अलगा डिजाइन रे अछि देखुन इटा भी 6 बॉर्डर अछि 6 बॉर्डर अछि आ बॉर्डर भितरे सबटा अछि फुल रो काम अछि
আর এটা দেখুন এটা ফুল বডি ডিজাইনটা দেখুন টেরাকোটা আছে পরভা ডিজাইন আছে গজ আছে এটা কেতে পড়ছে এই শাড়িটা এটা 8000 পড়বা 8000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসিগলা সবটা ডিজাইন রে না কেতে ইউনিক কলর দেখুন এটা ইউনিক কলর আছে ইউনিক ডিজাইন भी আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আঁচল भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আর এটা হচ্ছে দেখুন ডবল সফটারে আছে এটা কেতে পড়ছে এটা 9.5 পড়বা 9500 টঙ্কারে দেখুন এটা 9500 টঙ্কারে আসি কাম হইছে দেখুন কাম भी তো পুরা আর কলর भी দেখুন খালি ডিপ লাগুছে এটা भी 6 বড় নাই তলে জুড়ে বড় মঝি জুড়ে বড় আছে দেখুন আর উপরে জুড়ে বড় এটা আছে আর ডবল সফটা भी এটা আছে এটা দেখুন এটা উঠে আসিলা এটা উঠে সফটা ডিজাইন রে না এটা সফটা থান রে সফটা ডিজাইন থান রে সফটা ডিজাইন হ্যাঁ এটা দেখুন আঁচলটা দেখুন আঁচল ডিজাইনটা ইউনিক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন থান শাড়ি রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি होला আর পুরো ফুল পচাপালি সফটা কাম আছে দেখুন পচাপালি এটা সফটা ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ছে এটা 8000 পলে আসবা 8000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটার কপড়া বহুত ফাইন দিছি পুরো ইউনিক ডিজাইন আছে না ছোট ছোট লহরি সফটারে আছে ছোট ছোট লহরি সফটা আর ধড়ি भी বহুত ছোট কম রে গ্যাপ রହୁছে চৌড়া ধড়ি রে না এটা বেশি এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন কেতে সাফ কাম হইছে দেখুন পুরো বারিক কাম হইছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ছোট ছোট লহরি সফটারে আছে আর এই দুই বড়র মঝিটা বহুত কম গ্যাপ রହୁছে এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে এটা 8000 রে আসি যাবা এটা 8000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন এটা উঠে সফটা ডিজাইন আছে সে যেন সফটার দেখা আইতলা তার এটা কলর অপশন রে না সেম প্রাইসটা রହୁছে এটা কেতে হ্যাঁ প্রাইস भी সেম আছে 8000 এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এই ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা টিকে অলগা আছে না হ্যাঁ সেনা আঁচল অলগা থিলা এটা আঁচলটা দেখুন এটা উঠে भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা কেতে পড়ছে কইলে 8000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন গুটে সফটা গুটে বক্স রে সফটা আছে গুটে বক্স রে ফুল আছে এটা উঠে আসিলা মিলন সফটা রে না এটা অরেঞ্জ রে আছে না ঠিক অরেঞ্জ হেন্দা কলর ইউনিক কলরটা আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল ডিজাইনটা भी বহুত বঢ়িয়া আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও এটা কেতে পড়ছে এটা পড়বা 8500 8500 টঙ্কারে চৌড়া বর্ডারে আছে না চৌড়া বর্ডারে দেখুন এটা উঠে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশনটা এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা উঠে भी ইউনিক ডিজাইনটা আছে পাটর বর্ডার আছে না পাটর ডিজাইনটা বর্ডার আছে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন বড় বড় ঝুঁটি কাম হইছে এটা আঁচল রে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা এটা হচ্ছে এটা সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে সিঙ্গেল বর্ডার এটা সফটা ডিজাইন 8000 রে আসবা 8000 টঙ্কারে দেখুন এটা হচ্ছে ময়ূর ডিজাইন আছে ময়ূর পুচ্ছ আছে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন এটা আছে এটা উঠে দেখুন এটা উঠে আসি গলা এটা উঠে ইউনিক ডিজাইনের সবটা দেখুন তাজমহল ডিজাইন রে না তাজমহল ডিজাইন আসি গলা এটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার আঁচলটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আঁচল ডিজাইনটা এটা 6 বর্ডার রে আছে এটা কেতে পড়ুছে এটা মাত্র 7.5 পড়বা 7500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে 7.5 রে ডবল সফটা করি 6 ধড়ি না এটা দেখুন এটা উঠে ইউনিক ডিজাইনের সবটা আসি গলা এটা রামা গ্রিন সঙ্গে মেহেন্দি কালার না এটা উঠে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন ইউনিক ডিজাইনটি পুরা আছে এটা পুরা লেটেস্ট ডিজাইনটি আছে ইউনিক ডিজাইনটি পুরা এটা 5 বর্ডার वाला हां এটা भी কেতে তা মানে পুরা প্রিন্ট করা হইতে মতে লাগবা দেখুন পুরা ফাইন ফিনিশিং কাম করুজন বুনকর মানে দেখুন এটা হচ্ছে বর্ডার মজি দেখুন এটা টিকলি সফটটা আছে বক্স ডিজাইন রে এটা হচ্ছে পুতলি টেরাকোটা আছে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন দি আছে এটা দেখুন সে অর্ডার করুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা এটা কেতে পড়ছে কি এটা 9500 আছে 9500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন রামা গ্রিন ব্লু কম্বিনেশন রে এটা কোণার্ক ডিজাইন রে আছে কোণার্ক হ্যাঁ কোণার্ক বি আছে কোণার্ক মন্দির এটা হচ্ছে আঁচলটা তো বহুত গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন আঁচল ডিজাইনটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও এটা উঠে ইউনিক লাগুছে কালেকশন মানে পুরা বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া আছে এটা কেতে পড়ুছে কি এটা 8000 পড়বা 8000 টঙ্কারে কোণার্ক থিম রে আছে দেখুন ডবল বর্ডার রে এটা 6 বর্ডার না এটা দেখুন 6 বর্ডার রে বর্ডার মধ্যে সব ডবল সবটা আছে এটা হচ্ছে 6 বর্ডার রে তিনটা সবটা দেখুন সবু বর্ডার মঝি এটা সবটা আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ঝুঁটি ডিজাইন রে আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি নামা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা শাইনিং আছে শাড়ি তো পুরো পিনলে তো উঠে পুরো অলগা লুক আসবা দেখুন এটা কেতে টঙ্কা পড়ছে শাড়িটা এটা 9.5 রে আসবা 9500 টঙ্কার এই শাড়িটা আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসি গলা তিনটা সপ্তাহে টিকা দেই জানা এটা খালি মঝি যেন বর্ডারটা না দেন না মঝি বর্ডারটা না দেন এটা মাছরে না সেটা মাছরে আছে এটা ফুল রে আছে হ্যাঁ আর সবটা এটা সে গোল রাউন্ড সবটা আছে দেখুন এটা কেতে পড়ছে
एटा पड़बा 9000 टका 9000 टंका रे एटा आसी जाउचे 3D पैटर्न रे अछि ना 3D पैटर्न रे अछि एटा ब्लाउज पीस वर्क वाला ये ब्लाउज पीस वर्क वाला वाओ ई कलेक्शन दा देखोन कित्ते सुंदर लागुचे पूरा डिजाइनर कलेक्शन में लागुचे देखोन इटा गुटे भी बहुत सुंदर लागुचे इटा होचे आंचल डाटा आ ब्लाउज पीस वर्क भी अछि ना तार संगे देखोन ब्लाउज पीस वर्क भी अछि तीन धाड़ी सबटा अछि तीन धाड़ी सबटा देखोन इटा गुटे यूनिक लागला देखोन इटा वर्क संगे इटा गुटे बॉर्डर रो मझी केते यूनिक डिजाइन रे अछि आ इटा फुल बॉडी टा देखमा कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया अछि इटा देखोन इटा केते पड़ुचे एटा पड़बा 10300 रे 10300 टंका रे काम देखोन केते फिनिशिंग काम हिची जे पूरा लेटेस्ट कलेक्शन डेटा एटा भी ब्लाउज पीस वर्क अछि इटा भी ब्लाउज पीस वर्क अछि एतार पूरा यूनिक अछि ब्लाउज देखोन इटा गुटे यूनिक कलेक्शन डेटा डबल सफ्टा रे अछि नै पूरा यूनिक डिजाइन सफ्टा देखोन आंचल रे भी मिलन जाय छै आंचल रे भी अछि ओधा जैते से इटा पूरा आंचल रे आसी जाउ छै ना ब्लाउज पीस रे भी अछि ब्लाउज पीस रे भी अछि आंचल हां वाओ देखोन कित्ते बढ़िया लागु छै ब्लाउज पीस रे भी इटा डिजाइन अछि तले इटा बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क देखोन इटा गुटे भी बहुत बढ़िया अछि इटा केते पड़ु छै इटा 10500 पड़ु छै मात्र साड़ी हां इटा भी 10.5 हां इटा भी 10.5 देखोन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अछि थोड़ी तांकर घर के विजिट करू इनु आपन मानकु एक से एक कलेक्शन मिली जिबा इटा गुटे आसी वाला देखोन इटा गुटे भी यूनिक लागुछन आजी लास्ट कलेक्शन इटा देखो इटा बॉर्डर भी माछो डिजाइन रो जेन अछि केते चौड़ा रे अछि देखोन इटा चौड़ा रे अछि माने डबल बॉर्डर नइसी चौड़ा रे अछि ना इटा होचे आंचलटा गुटे त माने सिंगल गुटे बांधा पड़ी छै एटा देखो ब्लाउज पीस वर्क अछि ना इथरे भी आ फुल बॉडी टा टिके देखि देमा इटा होचे फुल बॉडी टा देखोन डिजाइन देखोन कलेक्शन टा तो मते बहुत बढ़िया लागला इटा केही भी बानी ना पारन पूरा पाटो पिनला मिदर लागबा ना पूरा पाटो नु इटा बेसी शाइनिंग है मिक्स पाटो नै पारे इटा के इटा देखोन डिजाइन टा देखोन केते बढ़िया काम हिची जे डबल हाथी डबल सिंह डबल इटा हरिण रे अछि इटा होचे नर्तकी माने ना हां इटा केते पड़ुचे के इटा पड़वा इटा भी 10500 इटा 10500 टंका रे आसी जाउचे शाइनिंग केते देखोन शाइनिंग तो बहुत बढ़िया होछि इटा पूरा बहुत बढ़िया लागबा समस्त पचरौत भी केनु आनले बोली इटा खाली लक्ष्मी नानीकर घरे ही एंदा कलेक्शन माने पाई पारबे एबे केतेटा पाटो कलेक्शन देखमा पाटो कलेक्शन हुआ देखमा ना पाटो भी अवेलेबल हे जासी बाकी वीडियो तो बहुत लंबा हे गला न नाले हां इटा धड़ी सप्ताह रे एटा मिक्स रे आछबा इटा मिनी बुटी रे ना एटा मिनी बुटी रे एटा कॉटन टिश्यू भी अछि कॉटन टिश्यू भी अछि सब सैंपल हिसाबे गुटे गुटे देख देमा वीडियोटा लंबा हि गला न देबी लेकिन गुटे गुटे सैंपल हिसाबे देख देमा एटा पाटली पाटो इटा सब मिक्स के एटा सब मिक्स रे अछि एटा भी पाटली पाटो रे अछि इटा आसीगला पाटली पाटो रे किते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि देखोन इटा सब आपन मन को देखा होची नु किन किन साड़ी माने मिली परबा बोली देखोन इनो सब टाइप रो साड़ी मिली जाउचे एटा भी मिक्स पाटो देखोन एटा भी मिक्स पाटो रे आसी एटा गुटे देखोन केनता यूनिक रे अछि एटा गुटे लागु बहुत बढ़िया लागु देखोन हाफ हाफ कलर रे अछि ना हाफ हाफ डिजाइन रे अछि एटा भी मिक्स खोली दे दड़ी एटा देखोन एटा गुटे बहुत बढ़िया शाइनिंग तो बहुत बढ़िया लागु छी एटा माने ओरिजिनल कहबी इरा होचे आंचल देखोन आंचल डिजाइन भी बहुत बढ़िया अछि देखोन आइटा होचे फुल बॉडीटा इटा हाफ टिश्यू रे देखोन हाफ टिश्यू रे केते बढ़िया कलेक्शन रे अछि जे मैं आपन को फुल देखे दउछन इटा होचे आंचलटा शाइनिंग देखोन खाली केते बढ़िया होछि जे इटर धड़ी भी देखोन केते बढ़िया धड़ी बांधो काम भी अछि आ तले बॉर्डर भी जाइछि टेराकोटा बहुत बढ़िया लागछि कलेक्शन टा हाफ टिश्यू हेले इटा पूरा से फुल टिश्यू मिता शाइनिंग आउछ ना आइटा उडा एटा पूरा फुल टिश्यू ना ना एटा ओरिजिनल है एंता लागु छी ओरिजिनल है ओरिजिनल पाटो हां देखोन पूरा पाके तो एटा पूरा टिश्यू मिता शाइनिंग आउछ बहुत बढ़िया है पूरा रियल देखले बिले जना नहीं पड़बा ने एटा पिनला देखोन एटा पूरा टिश्यू पिनला मिता लागबा आ समस्त हेटा कहबे ना टिश्यू पिनी जन बोली देखोन सेम पूरा हंदा लागु छी फुल टिश्यू भी मिले जासी एटा दुही आडे सफ्टा डिजाइन अछि ऊपरे तले एटा उटे देखोन फुल टिश्यू रे आसी गला एटा उटे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे देखोन एटा भी डबल कलर रे अछि ना हां डबल देखोन डिजाइन ना मते बहुत बढ़िया लागला एटा होचे फुल टिश्यू टा इधर शाइनिंग एती आउछि जे पूरा कैमरा कैप्चर करना पारबा एटा ब्लाउज पीस वर्क अछि देखोन वाओ एटा ब्लाउज पीस भी वर्क अछि एटा होचे टेराकोटा पिरामिड रो टेराकोटा अछि ओ पिरामिड रे एटा टेराकोटा अछि आ गोटे फुल टिश्यू अछि मोहुल बेटारे आ गोटे एटा फुल टिश्यू है हां इटा भी फुल टिश्यू है देखो मोहुल बेटा जेंटा बेसी डिमांड रहसी
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ରେ ଆସି ନା ସେଟା हां ଏଇଟା ଟିସୁ ଆସି छै पाटर भी आसी ओरिजिनल रे आसी मिक्स एटा रे टिश्यू रे आसी छै फुल टिश्यू टिश्यू रे देखो या देखुन केनता लागु छै देखो केनता लागु छै देखुन एते बढ़िया अछि जे एटा भी ब्लाउज पीस वर्क अछि हां वाओ देखुन ब्लाउज पीस वर्क अछि एटा शाइनिंग एंता होछि जे एटा पूरा कैमरा कैप्चर करना परबा डिजाइन देखुन एटा होछि मोहुल बेटा रे देखुन एटा भी तो बहुत बढ़िया लागु छै आजिर कलेक्शन ना केनता लागला आपण माने मोर कमेंट सेक्शन रे बता तो फ्रेंड्स आजि लागि एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार।